pressure level drops lower than the desired set point, the poppet or internal valve opens a pathway for the higher pressure upstream to flow downstream. This continues until the pressure in the system reaches the regulator set pressure. At this point, the poppet or internal valve closes until there is a new downstream demand. It is also common to have downstream components. Now that the compressed air is clean, dry, and set to the correct pressure for the application, traveling down one pathway and allowed to travel down the other. The high spots on the spool, called lands, will block the air from proceeding down one path, while the lower sections on the spool, called grooves, will allow air to flow around them and proceed to one of the working ports. In this common type of valve, when the unit is not activated, the spool is forced to the left side of the valve by a spring. In this position, you can see that this land blocks air from going out the number 4 working port, and instead is forced to go out working port number 2, because the grooved lower section of the spool allows air to flow past it and out to the number 2 working port. In order to change the direction of the air to the number 4 working port, the valve needs to be turned on. In most automated equipment, a PLC, or programmable logic controller, will instruct the valve to shift using an electrical signal. When the signal arrives at a portion of the valve called a solenoid coil, a magnetic field is created that pulls a cylindrical piece called a plunger towards it. When that plunger is unseated, it allows air from inside the valve, known as pilot pressure, to push the spool to the right. Once the spool reaches the far right side of the valve, the lands or high spots are now closing off the passage to the number 2 working port, and instead directing the compressed air to flow to the number 4 working port. When the signal from the PLC is removed, the force generated by the electromagnet is also removed, at which point the spring on the plunger returns it to its normal state, which removes the air signal that is pushing on the spool. The spring on the opposite end will return the spool to its default position once again, directing air back out the number 2 working port. The PLC can now direct air to whichever port is needed, whenever it is needed. Cylinders, as they are also commonly called, that will convert compressed air into motion. The most common type of cylinder is the rodded variety displayed here. The actuator will create motion using the energy of the compressed air that is supplied to it by the directional control valve. We can see that the working port number 4 is connected to the back. Okey, itu adalah introduction kepada sistem pneumatik di mana dia bermula dengan proses penghasilan kompres air dan bagaimana kompres air itu dihantar kepada actuator, di mana actuator adalah komponen yang terakhir akan melakukan kerja. Okey, so dalam proses pengaliran kompres air daripada punca penghasilannya kepada actuator itu, dia ada beberapa komponen yang perlu ada agar kompres air yang dihasilkan itu adalah bersih dan selamat digunakan untuk buat kerja. So itu adalah introduction kepada sistem pneumatik. Okay. Seterusnya, okay, so kompres air ni kenapa menggunakan kompres air? Dalam industri banyak menggunakan kompres air, pneumatic system, sebab air adalah benda yang kita senang jumpa dalam kehidupan harian kita. Okay. What you're watching here isn't magic at all, but the utilization of a medium that's in abundant supply everywhere. You're watching air at work, compressed air to be exact. And what we see here is a simple pneumatic device. Compressed air is being used to move a cylinder back and forth. So nampak itu satu actuator yang disambungkan dengan The use directional of air to control. transmit power and control systems is called pneumatics. So you And it has a tengoklah great number of dalam advantages. operation machine sekarang yang automation, dia banyak menggunakan pneumatic system. Pneumatics is fast, which means that in automatic assembly equipment, for example, it can be used to achieve very short cycle times.
So Properly proses dia prepared compressed air is clean, which is why it's used so extensively in the textile and food industries, where there can be absolutely no contamination of products during processing. dalam industri makanan dan juga And also, pharmaceutical. the clean compressed air can be vented directly back into the atmosphere, so it doesn't have to be recirculated. So, itu adalah beberapa kepentingan pneumatic system. Bersih, selamat. For the same reasons, pneumatic equipment is also often used in clean rooms. Clean room ni untuk industri semiconductor. Biasanya. Compressed air can be stored. This has the advantage that it can be kept on supply in compressed air receivers. Compressed air is unaffected by fluctuations in temperature, which is Okay, itu adalah mengenai pengenalan kepada sistem pneumatics. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan perkataan pneumatics? Pneumatic hydraulics adalah dia berasal dari perkataan gigs. Okay, so pneu merujuk kepada breath of air, matics merujuk kepada flow of power. So secara keseluruhan, generally kita katakan compressed air adalah proses menghasilkan satu force untuk menghasilkan movement ataupun membuat kerja ataupun sebagai power transmission. Okay, so kita banyak digunakan compressed pneumatic system banyak digunakan di dalam industri lah, dalam pelbagai kerja. Contohnya packaging, feeding, transfer materials, sorting, stacking, stamping dan sebagainya. Okay, itu adalah beberapa kerja yang kita sebut di dalam industri. Okay, so this video tentang industri, contoh penggunaan saya tunjuk dalam 1 second saja. Okay, saya tak nak bagi lama lah. Dah 3 video kan. Okay. This one menunjuk kepada kerja-kerja yang boleh dilakukan oleh sistem pneumatics. So itu adalah merupakan kerja pick and place. Kita mengambil barang dan susun balik di dalam tempat yang lain. Sama juga pick and place sabun masuk ke dalam packaging dia. Okay. So this kind of thing dia bukan setakat menggunakan pneumatic system, dia akan dikawal oleh controller. Controller itu mungkin menggunakan PLC. Okay, ini menyusun daun teruk. Okay, ini adalah proses meletak glue ataupun sealant pada benda kerja. Okay, nanti awak boleh sambung tengok dekat nota PowerPoint dalam ni lah, boleh download. Okay. Seterusnya, beberapa kelebihan dan juga keburukan sistem pneumatics. So, satu, dia practically kita mendapat udara dekat mana-mana. So, mudah. Sumber yang banyak, kita tak payah buat sumber. So, nak hasilkan kompresor, kita just dapatkan kompresor dan sedut udara saja. Sebab dia berada di mana-mana. Dia udara juga bersih dan dia mudah ditransport ataupun dihantar melalui pipelines. Itu adalah beberapa kelebihan sistem pneumatics. Mudah disimpan, dia tidak bertindak balas dengan temperature, tidak mudah meletup. Okay. Tidak mudah meletup dan bersih. Okay. Itu adalah beberapa kelebihan, you bacalah. Okay. Keburukan dia mungkin in term of cost untuk menyediakan compressed air itu dia ada certain level yang mahal. Okay. Penyediaan tu agak rumit sedikit. Dia tidak boleh, maksudnya dia mudah terjebak kepada kotoran dan juga bendasing ataupun kompresor yang dihasilkan itu akan ada wap air. Okay, itu adalah perkara yang kena atasi. Yang masalah yang tak boleh dielakkan adalah masalah ini. Dia akan menghasilkan bunyi apabila kompresor air itu dibebas ke dalam udara, exhaust. Okay, so dan limit dia, tekanan yang dia boleh buat adalah 6 hingga 7 bar dan tenaga ataupun kerja yang daya yang boleh dihasilkan adalah 2000 hingga 20,000
hingga 30,000 Newton sahaja. Maksudnya limit dia setakat tu sahaja untuk compressed air lah. Okey, nak lebih daripada tu tak boleh pakai compressed air. Kena pakai sistem yang lain. Tak boleh pakai sistem pneumatic, kena pakai sistem yang lain. Okey. Okey, kos dia, kos ini dari segi proses penyediaan alat untuk menyediakan compressed air tu, initial cost dia agak tinggi lah. You kena ada compressor, you kena ada air cooler, you kena ada reservoir dan sebagainya supaya kita boleh menghasilkan, menyediakan compressed air yang berterusan dan stabil. Okey, so ini adalah unit pengiraan. So bila kita sebut tekanan kilopascal dan juga bar. Okey, ada sedikitlah pengiraan dalam ini. Okey, so kita merujuk kepada komponen utama di dalam ni kan. Okey. Komponen utama ini, okey. Sorry ya, saya conteng dia save pula. Okey. So dalam pneumatic system, okey, dia ada beberapa komponen. Ada berapa? Ada 6 komponen. Okey. Bermula dengan compressor, dryer atau cooler, receiver, air service unit, control valve dan juga actuator. So actuator ni adalah komponen terakhir yang melakukan kerja. Okey, dan kompresor ni adalah tempat di mana kompresor tu dihasilkan. Okey, so komponen yang kedua, ketiga, keempat ini dan komponen yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah merupakan komponen aksesori untuk memastikan kompresor yang dihasilkan tu dalam keadaan yang boleh digunakan, selamat digunakan di dalam industri. Manakala komponen yang kelima dan keenam ini adalah merupakan instrumen yang kita gunakan untuk mengawal kerja kita. Okey. So, boleh baca compressed air digunakan untuk air compressor digunakan untuk memempatkan udara untuk menghasilkan tekanan. Okey, dan lain you bacalah. Okey. Okey, ini salah satu lagi grafik untuk menunjukkan proses penyediaan compressed air. Okey, seterusnya adalah penghasilan compressed air. Penghasilan compressed air iaitu merujuk kepada kompresor. Okey, so kompresor dia ada dua jenis, kita akan tengok. Okey, satu adalah reciprocating compressor. Di dalam reciprocating compressor ini ada dua jenis, dinamakan single stage dan juga double stage. Okey. So untuk single stage, you boleh bacalah dia punya prinsip kendalian dia. Piston compressor. Okey, yang ini merujuk kepada double stage ataupun multiple stage, di mana single stage dia akan kompreskan udara sekali sahaja. Kat sini dia akan ada proses compression sebanyak 2 kali. Sebab tu dia panggil double stage ataupun multiple stage. Okey, kenal. Ini adalah merupakan kompresor. Di atas tu adalah kompresor, di bawah ni adalah tangki untuk apa? Untuk kita simpan kompres air tersebut. Single stage compressor. It has only one piston and cylinder and compresses the air in only one stage. A single stage compressor typically has a compression ratio of 5:1 with an output pressure of about 50 to 75 psi. As air is compressed, it becomes increasingly hot. If the air becomes too hot, not only is the compression cycle less efficient, but there is the hazard of an explosion if any hydrocarbon material, such as oil or lubricant, comes into contact with the overheated air. To avoid the hazards of overheating and still generate higher pressures, manufacturers make compressors with multiple stages. The air is compressed in the first stage, which is typically the largest stage, then cooled, then compressed in a second stage. The hot compressed air from the first stage is conducted to the second stage,
through thinned tubing which is exposed to the air from a flywheel fan. After the air is cooled within the tube, the compressed air enters the second stage to be compressed even further. The compressed air entering the second stage is sometimes called supercharged air. Two-stage compressors have a compression range of 3 to 1 or even less per stage, but can operate up to 175 psi. They can also deliver more air at a higher pressure. Okey, itu adalah perbezaan di antara apa? Perbezaan di antara apa yang dalam video ni? Aziz? Perbezaan apa? Semua tak dengar, semua dah tidur ke? Tirha, perbezaan apa dalam video ni? Than single-stage compressors of the same. Hello, dengar tak? Semua dah tidur. Ha? Belum, sir. Okey. Video ni menunjukkan Dengar, perbezaan apa? Compression ratio, Apa dia? air compressor, perbezaan air compressor. Kompresor jenis apa? Single stage dengan two stage je. Single stage dengan double stage. Itu perbezaan dia. Oh, Okey, dalam video tu menerangkan perbezaan di antara single stage compressor dan juga double stage compressor. Okey. Okey, seterusnya adalah rotary compressor. Compressor jenis rotary yang berputar. Yang tadi adalah reciprocating compressor. Rotary compressor kita akan tengok ada dua jenis. Okey. Yang pertama adalah jenis screw dan juga sliding vane. Okey, ini adalah kompresor jenis screw di mana binaan dalaman dia seperti screw lah. Dia ada uli di antara dua rotor tersebut. Rotor itu berbentuk uli seperti screw. Okey. Okey, kendalian dia you boleh tengok dalam video ini. Saya tak nak tunjuk lah sebab saya nak bagi awak buat penerangan tentang prinsip kendalian kompresor, screw kompresor. Okey. Dan sliding vane. Okey, sliding vane dia menggunakan bilah. Okey. Rotor dia berputar. Dalam masa yang sama, bilah ini akan naik dan turun. Bilah ini. So, this is dia panggil sliding vane lah. Dia akan slide apabila berlaku bukaan ruang tersebut. Okey, konsep sliding vane dengan screw compressor. Okey, video ada, nanti you tengok. Okey, so kompresor dia ada beberapa aksesori iaitu seperti tangki, filter dan juga pressure gauge. Okay, so now itu adalah proses penghasilan compressed air iaitu menggunakan air compressor. Seterusnya adalah air dehydration. So apakah yang awak faham tentang air dehydration? Perkataan air dehydration. Dehydration itu apa yang awak faham? Siapa boleh jawab? Nurul Ashikin. Apa yang faham? Apa yang awak faham tentang air dehydration? Dia akan keringkan. Dia akan keringkan. Ya, betul. Okey. Okey, it's something like macam itulah. Dia proses pengeringan air. So, di dalam proses pemempatan kompresor menghasilkan kompres air tadi, dia akan menghasilkan juga wap air di dalam kompres air tersebut. So, wap air itu tidak dikehendaki dalam sistem. Okey. Jadi, adalah perlu kita untuk mengeluarkan wap air di dalam, mengasingkan wap air daripada kompres air yang dihasilkan daripada kompresor. Okey. Untuk proses itu dipanggil air dehydration.
dalam proses itu ada dua jenis, air cooler, after cooler dan juga ini adalah after cooler, yang ini adalah merupakan kepada air dryer. So after cooler ada dua jenis, air cool dengan water cool. Dia menggunakan penyejuk udara dengan penyejuk jenis air. Manakala air dryer ni pula dia ada empat jenis. Ada empat jenis dryer, iaitu absorbent, adsorption dan juga coolant drying dan juga mainline filter. Okay. So, kenapa yang saya kata kita perlu asingkan air di dalam, wap air di dalam compressed air, sebab komponen air itu akan menyebabkan sealnya menjadi keras. Yang kedua adalah corrosion pada komponen sistem pneumatic. So, benda tu yang kita nak elakkan wujudnya wap air di dalam bercampur dengan compressed air. Okay, so ini adalah air cool. Air cool dia menggunakan udara. Dia menggunakan kipas untuk meniupkan udara yang dilalu oleh compressed air di dalam sirip fin ini untuk membuang haba. Okey, itu konsep air cool, water cool. Dia menggunakan air ataupun dia menggunakan air yang kita lalukan compressed air di dalam air tersebut. Okey. Okey, seterusnya adalah air dryer. Tadi adalah after cool punya sistem. Okey. After cool punya sistem, yang ini kita merujuk kepada air dryer pula. Okey, air dryer. Air dryer ada empat jenis. Okey. Coolant drying, absorption dengan dia salah. Saya rasa saya salah sebut lah. Sekejap Dia absorbent dengan absorption kan. No wonder. Okay. Silap ni. Sekejap saya repair. Saya edit sekarang. Minta saya edit sekarang ya. Ada salah. Salah pula. Okay. Okay, yang satu dia panggil absorbent. Absorbent, okay. Drying, yang kedua adalah adsorption drying. Okay. Sorry, ada kesilapan sikit. Okay, so yang ni menggunakan konsep seperti peti sejuk, iaitu kita lalukan apa ni? Compressed air di dalam sistem ini dan dia akan menyejukkan sistem ini dengan menggunakan coolant. Okey, konsep peti sejuk. Okey, video penerangan boleh tengok dekat YouTube di sini. Okey, absorbent. So, jangan tertukarlah. Dia ada absorbent dengan absorption. Okey. Okey, absorbent drying. Absorbent drying basically dia menggunakan satu tangki dan di dalam ini ada satu media untuk menyerap wap air. Apabila kita lalukan sahaja wap compressed air daripada bawah ke atas, dia akan melalui media tersebut dan media tersebut akan seraplah wap air. Itu adalah teknik absorbent drying. Manakala teknik yang seterusnya adalah teknik absorption. Absorption drying dia menggunakan dua palang ini, di mana dalam satu masa satu balang sahaja akan beroperasi untuk menyerap wap air ataupun ejen pengeringan, manakala satu balang lagi akan dalam proses regenerating. Okay? Apabila kita alirkan wap air ke dalam working balang, working tank, dia akan menyerapkan air
dan kompres air yang bersih, yang kering akan keluar ke output. Okey, dalam masa yang sama, ada sebahagian udara akan mengalir ke bahagian regenerating punya tank. So, regenerating punya tank, dia akan since apabila dia telah menyerap wap air, maka komponen bahagian ini akan mengandungi air. So, proses regenerating ini digunakan untuk membuang wap air keluar ke atmosfera dulu. Okey. Bila dah cukup masa, dia akan bertukar keadaan regenerating kepada working pula. Working maksudnya dia akan melakukan proses menyerap wap air daripada compressed air. Manakala working tank yang tadi dia akan tukar status kepada regenerating status. Maksudnya setelah dia menyerap wap air, maka akan ada wap air di dalam ruangan ejen di sini. So, dia kena buang wap air di dalam ruangan ini supaya kering untuk bersedia menyerap wap air daripada compressed air semula. So, konsep dia macam itulah. So, benda proses ini akan berlaku secara selang-seli di antara kolom 1, tank 1 dengan tank 2. Okey? Idea dia. Okey. Kalau you nak tengok explain yang jelas, you boleh tengok dekat link YouTube ini. Okey, ini adalah penerangannya, you boleh baca. Okey, mainline filter ni adalah filter macam biasa yang digunakan untuk menapis dan juga dalam masa yang sama dia boleh mengeringkan wap air juga di dalam mainline utama. Okey, mainline yang besar lah. Okey, so itu adalah proses pengeringan. Seterusnya adalah kita proses untuk treatment kita punya compressed air. So, compressed air kita perlu diletakkan sedikit oil ataupun lubrication supaya komponen-komponen di dalam sistem pneumatik itu bergerak dengan mudah, lancar lah. Okay. So, dalam sistem pneumatik pipeline itu perlu ada filter untuk mengasingkan benda yang benda asing, debu dan juga air. Okay. So, filter ada 3 jenis lah. Standard filter, microfilter dan juga subfilter. Okay. Ini adalah bentuk filter. Okay, filter. Okay, seterusnya adalah pressure regulator. Pressure regulator adalah untuk mengawal berapa tekanan dalam pipeline tersebut. So, kita akan menggunakan pressure regulator untuk melaraskan tekanan pipeline tersebut. Okay, ini adalah bentuk pressure regulator. Dia ada macam bacaan macam ni dan juga dia ada pelaras untuk setkan berapa nilai bacaan tekanan yang kita perlukan. Okey, yang ini adalah filter regulator unit. Maksudnya dia menggabungkan filter dan juga regulator di dalam satu set yang sama. Okey, yang ini air lubricator, pelincir. Okey. So dia akan menitik sedikit minyak dalam laluan compressed air tu. So compressed air tu akan bercampur dengan lubricator dan dihantar ke pipeline. Okay. So ini adalah komponen yang dia menggabungkan 3 benda iaitu FRL, filter, regulator dan juga lubricant. So dia ada 3 benda lah. So normally dalam sistem distribution pneumatic system dia akan ada 3 benda ni. Okay. Basic dia, accessory dia. Right, ini adalah simbol. So, bila kita merujuk simbol, nanti saya bagi assignment je lah untuk simbol. Okay. Dah. So, ini adalah regulator dan juga lubricator serta filter. Okay. So, nanti you kena tengok beberapa simbol dan you kena fahamkan lah. Okay. Nama-nama simbol tersebut. Alright. So, setakat ni dululah sebelum saya teruskan dengan level yang lain. Alright, ada nak tanya?
letih dengan saya kan, laju sangat. Ada nak tanya? Untuk dapatkan idea, message, untuk dapatkan isi penting, apa? Siapa tak faham isi penting hari ni? Boleh tengok balik tak yang apa, yang working dengan apa, yang regenerate tadi tu, yang gambar tadi tu, yang dia Okay, buat, kalau yang dia buat secara selang-seli tu. alright, okay. Okay, boleh. Saya tak nak terang lah. Saya bagi tengok video terus. Lagi mudah. Saya nak tanya Saya sebenarnya. terang. Okay, tengok betul-betul lah. Dia punya penerangan dia. Sekejap saya tak share lagi Tidak. Requires the removal of moisture for reliable manufacturing. Nampak? Nampak tak videonya? Nampak. Okay. Bunyi nampak kan sound dia? Bunyi tak nampak Ada, tapi sir. dengar. Ha? Ada bunyi. Dengar. Ada. Bunyi tak nampak tapi dengar. Pandai. Okay, saya nak play. Manufacturing processes, as well as for the proper function and maintenance of all your downstream equipment. Beco Technology's newly developed DryPoint X line of heatless desiccant dryers comes standard with advanced features, such as the Beco Touch touchscreen controller and a variety of unique energy-saving features that we'll explore in this video. The end result is the flawless operation and removal of moisture, providing a consistent, low-pressure dew point for your compressed air system. Let's take a closer look at how compressed air flows through the system. Okay, Moist operation air dia. enters into the dryer and is directed through a series of high-performance angle body valves to the appropriate drying vessel. The air then flows vertically up the vessel filled with a desiccant material. As the moist air passes across the desiccant, water molecules are adsorbed onto the Okay, desiccant itu adalah merupakan satu ejen yang mengeringkan wap air. Ia akan meresapkan wap air. Dia berada di dalam tabung tersebut lah. desiccant surface, thus drying the air. As air exits the vessel and leaves the dryer, it's ready for use in the compressed air system. Because the desiccant can only adsorb a finite amount of moisture from the compressed air system, the DryPoint X dryer utilizes a twin tower design. As one vessel dries the compressed air, the opposite vessel regenerates the desiccant. This Okey, dia cerita, disebabkan ejen pengering itu, bila dia serap air sampai satu tahap, dia akan tepu. Okey, bila dia tepu, dia perlu buang balik ejen, buang air yang lekat di dalam ejen tersebut supaya dia boleh melakukan kerja pengeringan tu berterusan. Sebab itulah dia akan ada dua tabung. Satu tabung mengeringkan mengeringkan kompresor air. Satu lagi tabung yang tengah discharge air yang berada di dalam ejen tersebut. So, yang tu dia panggil regenerating punya tabung. Dan satu tabung lagi yang tengah menyerap air daripada kompres air itu dia panggil sebagai working tabung ataupun working column. Generation process starts with a portion of dry air being controlled by a bidirectional needle valve to the opposing vessel. Further dried by the depressurization process, water releases from the desiccant surface into the airstream. The saturated air is then released into the atmosphere through the exhaust silencers. After a set amount of time, the airflow through the dryer will reverse, turning the drying vessel into the regenerating vessel, fully controlled by the Beco Touch controller. A key feature of the DryPoint X premium heatless dryer is the unique. So, itu adalah penerangan yang saya cerita tadi dalam video tu. Faham? Dapat idea tu? Dapat. Very good. Okay, ada lagi yang nak tanya? Isi penting untuk kelas hari ni? Main point dia. Thank you, Kai. Sama-sama saya. Dah Fatin Darwisha. Ada nak tanya tak? Cina Ven, ada nak tanya tak? Tak ada. Bunyi macam anak kucing je. Jauh-jauh bunyi.
Okey, kalau tak ada, kalau tak ada, okay, good. So far so good. So nanti saya akan edarkan apa ni? Saya akan edarkan exercise 1 kepada awak semua dan awak kena buat exercise 1 ini di dalam kelas notebook. Okay. Exercise 1 ini adalah mengenai latihan menamakan simbol-simbol itu. Okey, simbol-simbol itu you boleh rujuk dekat nota saya ataupun dekat bahagian collaboration space. So saya akan distribute kepada bahagian homework. Nanti you buka dekat bahagian homework, you namakan simbol-simbol ini. Okey. Saya akan distribute sekarang. Sekejap ya. Okey, dia dalam proses untuk distribute exercise 1 kepada awak. Nanti you buka dalam kelas notebook, you akan jumpa lah. Saya akan tunjukkan Lepasnya ada kelas lagi? Tak ada kan? Petang baru ada apa? Kelas projek kan? Projek 1. Betul tu. %, 60%. Alright. 60% lambat. Lepas ni tak ada dah. Saya nak tunjuk je bagaimana awak nak buat latihan di dalam kelas notebook. Dia macam buat kerja rumah lah. Tapi kerja rumah dalam bentuk online. You tak payah tulis di dekat buku. Okay, done. Okay, so kalau you buka dekat you punya folder, okay, contohkan Azim, you akan pergi ke bahagian homework. You klik dekat bahagian homework, you cari tempat exercise 1. Okay, so muncullah exercise 1 kat sini. So you kena namakan lah. You type je. Ataupun you boleh tulis dekat tangan. Boleh? Tulis tangan pun boleh. Tulis namakan simbol-simbol ini. Dan nombor 5 hingga 10 ini awak kena lukis. Awak lukis boleh menggunakan tulisan tangan. Kalau dekat phone pun ada. Dia bagi tulis. Nanti saya tunjukkan dekat phone menu apa untuk lukis. Okay. So, untuk nota nak tengok simbol, you boleh tengok dekat bahagian collaboration space. Dekat sini ada simbolnya. You boleh tengok rujuk simbol-simbolnya kat sini. Okay. Okay. Dan juga di dalam nota PowerPoint ni pun ada simbol-simbolnya. You boleh tengok. Okay. You boleh tengok kat sini. Ada nota simbol-simbol dia. Okay. You boleh rujuk dua bahan ni. Ataupun you boleh cari dekat website pun tak apa. Okey je. Okey, dia duduk di bahagian mana tadi? Bahagian homework ya. Exercise 1. Okey. Alright. So, ada apa lagi? Saya nak tunjuk dekat handphone kan. Kalau buat dekat handphone, betul tak? Alright. Dekat handphone, you buka Teams. You buka Teams di sini. Simbol Teams tu kan yang warna alamak Teams tu. Okay, Teams, buka Teams. Okay, bila you buka Teams, dia akan muncullah senarai kelas awak, grup kelas awak. You pilih kelas DEM 4B. Pilih dekat general tu. Okay, bila you masuk, okay. Bila you masuk, you akan nampak ada file, ada post, ada file dan ada more. Klik dekat more. Klik dekat more, dia akan muncul dekat situ. Ada lagi note, class notebook. So, klik dekat class notebook. Klik dekat class notebook ya. Klik dekat class notebook. Dia akan buka app yang baru iaitu class notebook.
Maksudnya mungkin dia akan minta awak install app notebook lagi satu. Okey. Sekarang dia tengah loading. Okey, dia baru buka DEM 4B Pneumatic punya kelas notebooks. Okey, you akan jumpa macam tu. Collaboration space tu adalah tempat nota apa? Nota simbol tu. Dia buka dekat nota simbol, dia akan nampaklah paparan simbol. Macam ni. Okey. So, patah balik. Saya patah balik. Contoh kan, saya pilih nama tadi Azim. Dekat Azim punya nama, Azim punya account, dia akan jumpa class note, handout, homework. So, saya akan klik dekat bahagian homework. Okay, klik dekat homework. Dia akan muncul senarai homework. Okay, senarai homework adalah exercise 1. So, you klik dekat exercise 1. Okay, nampak exercise 1 soalan dia dah muncul. Dekat sini ada macam simbol ular tu kan. Simbol ular tu lah tempat awak boleh conteng, melukis. So, you klik dekat simbol ular itu. Dia akan muncul macam tu. You bolehlah, you nak pilih pen apa, boleh erase. Then you boleh conteng je. You ambil tangan, you conteng je. Nampak? Saya conteng dengan line merah. Nampak? Okay, itu boleh lukis. You nak padam, you pilih pemadam dan you padam. Okay, so basic tentang guna dekat handphone lah. Okay, ada nak tanya lagi? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada terus.